अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। नाज़रीन, उधर असगर खान केस में मुल्क की सबसे बड़ी अदालत को लगता है कि FIA केस से हाथ उठाना चाहती है। वजारत दिफा के लोग भी अपने साबिक अफसरों के पते देने को तैयार नहीं, उससे भी कतरा रहे हैं। और FIA जिसका असगर खान केस से दिल ही शायद उठ गया है, वजीर आजम के मातहत है। उधर हुकूमत को ये लगता है कि वो NRO ऑपोजिशन को देने का मुकम्मल इख्तियार रखती है, इसकी मुकम्मल मजाज है और ऑपोजिशन इस मुआहिदे की शदीद ज़रूरतमंद है। और गो के इन दोनों मामलात में अदालत और हुकूमत का बस कम ही शायद चल सकता है। और असगर खान केस में लगता ये भी है कि NRO तो हो चुका, सो अदालत अगर कोर्ट मार्शल ना होने पर भरम है तो गिला ताहयात रहेगा। जहां तक मामला सियासतदानों से डील का है तो ये मुमकिन है कि इस NRO की खबर खान साहब को भी बाद में ही मिले। रहा मामला हुकूमत इख्तियार का, अपना इख्तियार जहां शिद्दत से इस्तेमाल किया जा रहा है इस हुकूमत की जानिब से, वो चंद ओहदों की मुअत्तली और तैनाती का सिलसिला है। और गो के ऑफ कोर्स सम माइट आर्ग्यू कि वजीर आजम का ही ये इस्तेकाक है और इट्स हिज प्रोरोगेटिव कि वो जिसे चाहें जब चाहें कहीं भी लगा सकते हैं, इंक्लूडिंग पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन जिसको बनाना हो। मगर कुछ रोज कबल आपको याद हो, वजीर आजम ने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की बहैसियत PAC चेयरमैन तैनाती की और बहुत बड़ा यू टर्न था वो अनटू इटसेल्फ। कहा गया था कि नहीं आते किसी स्टैंडिंग कमेटी में तो ना आए, नहीं लगाएंगे, लेकिन फिर लगाया गया। तैनाती के वक्त शहबाज शरीफ साहब पर मुकदमात भी थे और वो जेर हिरासत भी थे। मगर आज तहरीक इंसाफ को शहबाज शरीफ साहब बतौर चेयरमैन PAC एक बार फिर नाकाबिले बर्दाश्त, नाकाबिले कबूल हैं। ऑपोजिशन मुत्तहिद हो चुकी है। खुर्शीद शाह ने हुकूमत को धमकी दी है कि अगर शहबाज शरीफ को हटाया गया तो पार्लियामेंट चला के दिखा दें। हुकूमत के ऐसे फैसले कम ही हैं कि जिन पर वो कायम रही हो, मगर अब की बार ऑपोजिशन डट गई है। ये सियासी खींचातानी बेयकीनी की सूरत हाल पैदा कर रही है। और खबर इससे बड़ी आज की जो है वो ये है कि पाकिस्तान इज पॉसिबली रिटर्निंग इनटू द डिप्लोमैटिक फोल्ड वंस अगेन एज वी स्पीक राइट नाउ। नाजरीन, सऊदी वली अहद 2 रोज़ा दौरे पर जो है वो पाकिस्तान, उनका एक्सपेक्टेड विजिट है। $20 अरब की सरमायाकारी पाकिस्तान आएगी, इसका बताया जा रहा है। LNG के 2 बिजली घर भी सऊदी अरब को देने पर बातचीत हो रही है, शेड्यूल में शामिल है। और सऊदी अरब गवादर ऑयल रिफाइनरी में $6 अरब की सरमायाकारी का ख्वाहां भी है। सो गैर जरूरी सियासी मामलात में उलझने वाली हुकूमत और ऑपोजिशन मुईशत के लिए इस खुशखबरी को कैसे हैंडल करेंगे, एज ऑफ राइट नाउ ये भी देखना बाकी है। अभी बताया जा रहा है कि 5 से 6 ट्रक प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के जो उनकी ज़ाती ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो पाकिस्तान पहुंच चुकी हैं, इस्लामाबाद आ चुकी हैं। इसके अंदर उनकी एक्सरसाइज इक्विपमेंट है, फर्नीचर है, दीगर पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं। 80 मज़ीद कंटेनर जो हैं वो इस्लामाबाद शिप हो रहे हैं रॉयल एंटोराज के लिए, उनके क़याम के लिए, उनके स्टे के लिए इधर। साथ ये भी बताया जा रहा है कि वो क्राउन प्रिंस पहले हमारे मेहमान होंगे पाकिस्तान में, इस हुकूमत वक्त के पहले ऑफिशियल मेहमान होंगे जो प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर रहेंगे। सऊदी क्राउन प्रिंस की जो डेलीगेशन है वो 1100 ऑफिशियल्स और बिजनेसमैन के ऊपर मुश्तमिल है। मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस जो शेड्यूल है अगले हफ्ते ही। इसके अंदर भी 40 मेंबर सऊदी डेलीगेशन का बताया जा रहा है जो पाकिस्तान पहुंचेगी। 100 सऊदी और पाकिस्तानी बिजनेस लीडर्स सर जोड़ के इस इंटरनेशनल इवेंट के ऊपर बैठेंगे। नेगोशिएशंस भी होंगी टू अट्रैक्ट सऊदी इन्वेस्टमेंट, मजीद सरमायाकारी अट्रैक्ट करने के लिए भी गुफ्तशनीद की जाएगी। हुकूमत ने यह भी प्लान किया है कि 20 साल की टैक्स हॉलिडे दी जाए एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑयल रिफाइनरी एट गवादर, और इसकी इंटरनेशनल रिपोर्टिंग हो रही है, पूरी दुनिया के अंदर इसके ऊपर गुफ्तशनीद हो रही है किस तरह $10 अरब के MOU साइन किए जाएंगे इस अपकमिंग विजिट के हवाले से। ऑफ कोर्स द $1 मिलियन क्वेश्चन इज एट व्हाट कॉस्ट, व्हाट आर द स्ट्रिंग्स अटैच्ड, क्या हवाले से पार्लियामान को एतमाद में लिया जाएगा, क्योंकि अभी तक एज वी स्पीक जितने भी हमें कह लीजिए बायलैटरल सोर्सेज से फंड्स मिले हैं, हमारी एग्रीमेंट्स हुई हैं, पार्लियामेंट को किसी भी मरहले के ऊपर एतमाद में नहीं लिया गया। ऑपोजिशन बार बार 6 माह होने को हैं, आज वज़ीर आज़म साहब खुद अपना 6 मंथ मार्क करने के हवाले से बात कर रहे थे, मगर पार्लियामेंट मुकम्मल तौर के ऊपर आगाह नहीं है, बेदार नहीं है, नहीं जानती कि किस अंडरस्टैंडिंग पे, किन असूलों के ऊपर या पॉसिबली फ्यूचर के अंदर किन एग्रीमेंट्स के ऊपर व्हीलिंग और डीलिंग हो रही है चीन के साथ, सऊदी अरब के साथ, UAE के साथ। सो ऑफ कोर्स वेयर इज इट इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव न्यूज़ इंडीड कि ये डिप्लोमेटिक फोल्ड में लगता है कि हमने एक दफ़ा फिर कदम रख दिया है। इमरान खान साहब का फोकस भी मिडल ईस्ट में दिखाई दे रहा है, मगर ट्रांसपेरेंसी एट द एंड ऑफ द डे विल मीन एवरीथिंग। इसी हवाले से बात करेंगे। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर क्लाइमेट ज़रताज गुल साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, हमारा साथ दे रहे हैं। फॉर्मर
स्टैंडिंग कमेटी के हेड राना अफजल साहब फाइनेंस के रह चुके हैं, PMLN से ताल्लुक रखते हैं, सीनियर रहनुमा, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। हमें थोड़ी देर में चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट हारून शरीफ साहब भी ज्वाइन करेंगे इस मुमकिन ट्रिप के हवाले से, डिटेल्स देने के हवाले से। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वेरी शॉर्ट ब्रेक, वी आर गोइंग टू बी राइट बैक। स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आई। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। BOI बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन हारून शरीफ साहब भी हमारे साथ मौजूद है लाइन पे। हारून शरीफ साहब, थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर जॉइनिंग अस। अस्सलाम वालेकुम। सर बताइएगा कि कोई $10 बिलियन की बात कर रहा है, कोई $14 बिलियन की बात कर रहा है रिगार्डिंग द MOUs व्हिच विल बी साइंड। आपके सऊदी प्रिंस का जो विजिट है अगले हफ्ते, कैन यू शेयर सम डिटेल्स सर? जी बहुत शुक्रिया मेहर। देखें, जहां तक उसका एग्जैक्ट इन्वेस्टमेंट का नंबर है, जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके अंदर वो नंबर देना मुश्किल होता है। हमारा अंदाजा है कि जिस तरह के MOUs और प्रोजेक्ट पे हम उनके कुछ माह से काम कर रहे हैं तो 10 से 15 अरब डॉलर के दरमियान होने चाहिए। जो MOUs हैं लार्ज स्केल के, जो 3 एक्सपेक्टेड हैं क्राउन प्रिंस के विजिट में, एक तो ऑयल रिफाइनरी का है जो वो गवादर में लगाना चाह रहे हैं और हम होप कर रहे हैं कि साइनिंग के फौरन बाद उसका टेक्निकल स्टडीज शुरू हो जाएंगी। जो दूसरा है वो MOU ऑल्टरनेट एनर्जी और रिन्यूएबल का है, जिसमें उसका टाइम फ्रेम कम होता है और इसके अंदर $2 बिलियन की बात हो रही है। तीसरा मिनरल डेवलपमेंट का MOU है, जो ये 3 लार्ज स्केल है। इसके अलावा क्राउन प्रिंस के हमरा तकरीबन 30 बिजनेसमैन भी आ रहे हैं, तो वो इंशाल्लाह हमारे यहाँ काउंटर पार्ट के साथ बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की मीटिंग अरेंज कर रहा है, जिसके बाद हम होप कर रहे हैं कि फ्यूचर में प्राइवेट सेक्टर के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स भी बिचौर होंगे। सर ये खुला राज है कि हमें सरमायाकारी चाहिए और सऊदी अरब को दोस्त चाहिए आजकल की सूरत हाल में। इट्स नो सीक्रेट। सो आई मीन स्ट्रेट अप आपसे पूछूंगी सर, व्हाट आर द स्ट्रिंग्स अटैच्ड? इतने अरबों डॉलर की सरमायाकारी, सच कीन इंटरेस्ट एट दिस पॉइंट इन टाइम, एट व्हाट कॉस्ट? देखिए जी, इसमें कोई स्ट्रिंग अटैच नहीं है। इसमें तो बेसिकली इट्स अ कमर्शियल डिसीजन। एक हमारे, अब खाली सऊदी अरब नहीं है, जो हमारे हमसाया ममालिक हैं वो इस वक्त खित्ते में अपनी इन्वेस्टमेंट्स को डिवर्सिफाई करना चाह रहे हैं। पाकिस्तान एक तो अच्छा रिटर्न देता है, हमारी जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो अब और अट्रैक्टिव होती जा रही है, गवादर पोर्ट के खतोखाल साफ हो रहे हैं, बहुत बड़ी मार्केट है, वेस्टर्न चाइना से कनेक्टेड है, तो इसका इकोनॉमिक केस बड़ा वाज़ेह है। हाँ, जो ममालिक हैं जब वो एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेते हैं कि हमने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्टेक बढ़ाना है, तो उनके और भी कंसिडरेशंस होती हैं, जिसमें सियासी भी होती हैं, जिसमें पॉलिटिकल फॉरेन पॉलिसी लिंक भी होती हैं, तो वो उनका अपना फैसला है। जहां तक हम डील कर रहे हैं, ना तो गवर्नमेंट कोई गारंटी दे रही है, ना गवर्नमेंट उसके अंदर कोई और स्ट्रिंग की बात कर रही है। इट्स अ प्योर फैसिलिटेशन जो एक सर, मगर जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन हमारी आज की नई तो बीन है फॉर द लास्ट 75 इयर्स, अल्हम्दुलिल्लाह, लॉन्ग टाइम टू गो फॉरएवर इंशाल्लाह। मगर द फैक्ट रिमेंस है कि व्हाई नाउ? मियां साहब के भी बेहतरीन ताल्लुकात रहे हैं, उनको तो बल्कि बेल आउट पैकेजेस भी दिए गए थे एज फ्रेंडशिप पैकेजेस एट दैट टाइम। एंड अगेन ईरान की इस ऑयल रिफाइनरी ग्वादर के हवाले से बलूचिस्तान में अपने तहफुजात हैं, क्या चीन को ऑन बोर्ड लिया गया है? जी मेरे इसके 2-3 एंगल हैं। देखिए, जो आपका सवाल है ना दोस्ती का, पाकिस्तान में एक तो जो फर्क आया है वो सिक्योरिटी सिचुएशन का बहुत नुमाया फर्क है। हमारी लोकेशन तो पहले, दूसरा ये है कि हमारी कनेक्टिविटी के खतोखाल अब क्लियर हो गए हैं और लोग जो है खित्ते की मार्केट देख रहे हैं। तीसरा ये भी है कि जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने दौरे किए हैं सब इन्वेस्टमेंट के लिए किए हैं, और एक बड़ा क्लियर मैसेज है कि हम आपसे इंस्टीट्यूशनली एंगेज करना चाह रहे हैं, आप हमारे मुल्क में आइए और इन्वेस्ट कीजिए, हम आपको फैसिलिटेट करेंगे। जब एज ए टीम ये पैगाम जाता है और कंसिस्टेंटली जाता है, और खास तौर पे दुनिया की जो तब्दीली आ रही है, माशी हालात तब्दील हो रहे हैं, जो ट्रेडिशनल मार्केट्स हैं, लोग अपने इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करना, उस टाइम फ्रेम का पाकिस्तान अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा रहा है। तो ये तब्दीलियां तो आप मानेगी ना जब हमारी सिक्योरिटी सिचुएशन भी बेहतर होगी। जहां तक चाइना का सवाल है, देखिए चाइना ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर दी है और वो प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है। अब जहां तक ये बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं गवादर में या कहीं और, उसके लिए यकीनन जो है हम सब इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस में लेंगे, और जो चाइना के सवाल आते हैं उसके हम जवाब दे रहे हैं।
ओके, एंड लास्टली आई वुड आल्सो लाइक टू आस्क यू कि क्या ट्रांसपेरेंसी किस हद तक रखी जाएगी? सारे तमाम तर दौरे हुकूमत के जो हैं दे सीम टू बी यू नो कैमोफ्लेज्ड इन सीक्रेसी, लेयर अपॉन लेयर। ये पार्लियामेंटेरियंस बार बार गिला इसका करते हैं कि हमें नहीं एतमाद में लिया जा रहा, एंड पार्लियामेंटेरियंस तो फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर ये भी कह रहे हैं कि ये सारा काम, ये सारी सरमायाकारी की जा रही है एज अ टोकन एंड गारंटी लेके फ्रॉम द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा। देखिए जी, जहां तक तो लॉन्ग टर्म कैपिटल इन्वेस्टमेंट का ताल्लुक है, हमारी एक्चुअली उसकी सस्टेनेबिलिटी इसी में है कि ना सिर्फ इसकी इन्वेस्टमेंट को ट्रांसपेरेंटली कम्युनिकेट किया जाए, बल्कि इसको एफिशिएंटली निगोशिएट भी किया जाए, जो दुनिया को नजर आए। पाकिस्तान की अगर सक्सेस आपने देखनी है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए, तो हमें कुछ ट्रांजैक्शंस को करके दिखाना होगा कि दुनिया को हमारा एतमाद बहाल हो। ये तो हमारे अपने इंटरेस्ट में है। तो जहां तक मेरा ताल्लुक है बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का और इकोनॉमिक टीम का, इसके अंदर कोई दूसरी राय नहीं है कि इट विल बी ए ट्रांसपेरेंट, बेस्ट प्रैक्टिसेस के ऊपर होगा। अगर ये नहीं होगा तो उसका नुकसान ऑब्वियसली हमारे मुल्क को होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर भाई, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन बोर्ड, थैंक यू वेरी मच। सरताज गुल साहिबा, राहील शरीफ साहब पूरी कौमी क़यादत से मिल रहे हैं, क्या बातचीत हो रही है इस हवाले से? किस तरह एतमाद में लिया जा रहा है? वाज इट ऑल्सो वार्मिंग अप? इस ट्रिप के लिए कुछ एतमाद में लिया जा रहा है? अगेन आप जानती हैं कि बार बार कहा जाता है कि ये आपके कारनामे नहीं है, ये किसी और की वजह से ये सारे काम हो रहे हैं। वक्फा ले लें, इसका जवाब दीजिएगा। स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आए। वापस आने का शुक्रिया, वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। सो ज़रताज बीबी, मैं आपसे बात कर रही थी, राहील शरीफ साहब भी कौमी क़यादत से मिल रहे हैं, बात क्या हुई है, पैगाम क्या लाए हैं? सबसे पहली बात है कि महर ज़ाहिर बात है जनरल राहील शरीफ, एक्स जनरल राहील शरीफ और अब 36 ममालिक जो मुस्लिम ममालिक है उनको लीड कर रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है उनकी मौजूदगी या उनकी प्रेजेंस और उनकी अपनी पर्सनालिटी, उनकी अपनी हैसियत से इनकार तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो वो आए हैं और वो सबसे मिले हैं, डेफिनेटली ये कोई आम या मामूली बात नहीं है। और सेकंड बात ये कि मैं अभी 2-3 चीज़ें आपकी ज़रा सुन रही थी, मैं कुछ चीज़ों पर आपके साथ कमेंट करना चाहती हूँ। ऑयल रिफाइनरी और LNG के अलावा एक जो सबसे अहम बात जो मिनरल डेवलपमेंट है, मैं ये हमने बार बार ये 2-3 दफ़ा हमने कैबिनेट मीटिंग के अंदर इसको रिविजिट किया है, इस मंसूबे को स्पेशली हमने मिनरल डेवलपमेंट को, इट्स फॉर बलोचिस्तान स्पेशली। ये हम लोगों ने बलोचिस्तान के जो CM है उनको ऑन बोर्ड किया और वी वांट के बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा जो है वो जो मिनरल की हमारी एक जिसको कहते हैं ना मादनियात, और उसकी वजह से हमारे पास बलूचिस्तान के लोगों को एलिवेट करने के लिए हम इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें। सेकंड, आपने कहा एट व्हाट कॉस्ट, ये पाकिस्तान तो पहले भी मौजूद था, सऊदी अरब भी पहले भी मौजूद था, तो अब क्यों? इसका सबसे मेन मकसद जो है जो सऊदी अरब इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, आई जस्ट रिमेंबर इट वाज CPEC, वो इसमें इंटरेस्टेड है और चाइना को बिल्कुल भी इसके ऊपर एतराज़ नहीं है। चाइना के उसके फॉरेन मिनिस्टर के और एम्बेसडर के अपने CPEC का हिस्सा बनना चाह रहा है सऊदी अरब। हारून शरीफ ने तो एक इंटरव्यू में अभी कहा है कि CPEC के मंसूबों से दूर दूर रहेगा सऊदी अरब, ग्वादर का इट्स अ सेपरेट प्रोजेक्ट। आई जस्ट मैं आपको वो रिमेंबर, मैं अल्फाज में आपको वो बता रही हूँ, जब सऊदी अरब ने शो किया था कि हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो किसी ने फिर यही सवाल किया था कि क्या चाइना को इसके ऊपर इतराज़ है या चाइना को ऑन बोर्ड है, तो चाइना इज ऑन बोर्ड और चाइना के अपने फॉरेन मिनिस्टर के और एम्बेसडर के अपने अल्फाज है कि अगर इसमें चाइना आना चाहता है हमें इसके ऊपर कोई इतराज़ नहीं है। सेकंड, आपने कहा कि जी लेयर जो है वो उसके अंदर हो रही है असम्बली के अंदर और लोगों को पता ही नहीं है कि एक्चुअली व्हाट इज़ गोइंग ऑन। सबसे पहली बात यह कि फॉर द फर्स्ट टाइम मैं समझती हूँ कि ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की अपनी पर्सनालिटी है। क्या ये जो सीक्रेसी में रखो सब कुछ? नो, द पर्सनालिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एंड द क्रेडिबिलिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, जिसकी वजह से ये सब कुछ आ रहा है। मैं आज असद उमर साहब के अल्फाज पढ़ रही थी, मैं उनकी तकरीर सुन रही थी कि चाहे हमारी IMF से मुज़ाकरात हो, चाहे ये हमारी इन्वेस्टमेंट हो, हम इसके ऊपर हर चीज़ में हम असम्बली को ऑन बोर्ड लेंगे, हम हर चीज़ के बताएंगे। लेकिन मैं आपको बस नहीं बता रही हूँ, जैसे चाइना के साथ जब हमने मायदे किए बहुत सारी चीज़ें चाइना खुद चाहता था कि हम इसलिए न बताया जाए कि उनके और भी फ्रेंडली ममालिक हैं, तो जो इतने अच्छे पैकेज वो हमें देना चाहते हैं वो फिर उनसे भी वो डिमांड करते हैं। सऊदी अरब के तो और कोई दोस्त नहीं है ना, सो मेरा मतलब है आप क्यों छुपा रहे हैं? नहीं, हम बिल्कुल भी नहीं छुपा रहे, लाएंगे सारी चीज़ें बताएंगे। लेकिन अगर पोजीशन कहती है कि आज तक हमें कोई चीज़ नहीं बताई, लेयर पे लेयर भी चीज़ें छुपाई जा रही है, ओवरलैपिंग हो रही है। आज तक पार्लियामेंट में कभी उन्होंने कब कौन सी सेंसेबल या कोई बात पूछी है या की है? जब कोई बात होती है 2-3 घंटे बैशिंग करने के बाद
بعد اداروں کے بعد واک آؤٹ اور کیٹ واک شروع ہو جاتی ہے. کیٹ واک کون کر رہا ہے؟ یہ سارے کیٹ واک ہی کرتے رہتے ہیں. آج میں بہت سارے ترجمانوں کو سن رہی تھی پیپلز پارٹی کی, وہ کہہ رہے تھے کہ شہباز شریف صاحب کو اگر ہٹایا جائے, خورشید صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم پارلیمنٹ کو چلنے نہیں دیں گے. اینڈ آئی واز سرپرائزڈ کہ یہ وہ خورشید شاہ صاحب یا وہ پیپلز پارٹی ہے جو کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی از دی بیسٹ ریونج. جیسے پہلے بھی رانا صاحب ان نے بات بہترین کی ہے, میں اس کے اوپر آپ کو دکھاؤں گی کہ آج آپ سے جو دل لگی کر بیٹھے ہیں اور ایسی زوروں کی دل لگی ہوئی ہے کہ پارلیمنٹ چلا کے دکھا دو. وہ پہلے کیا کہتے تھے, آپ کے حوالے سے کتنی محبتیں رکھتے تھے, وہ ہم آپ کو دکھائیں گے. مگر پہلے رانا صاحب, آپ کا ایک طویل عرصہ فائنانس اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھی رہا ہے. یو انڈرسٹینڈ دیز ایشوز ویل, یو ٹریولڈ آل اوور دا ورلڈ ان دا لاسٹ ٹینیور ایز ویل پی ایم ایل این کی. یہ ہارون شریف صاحب نے بھی کہا ہے چیئرمین بورڈ آف انویسٹمنٹ, یہ اسد عمر بھی کہہ رہے ہیں, یہ زرتاج گل بی بھی کہہ رہی ہیں ایز کیبنٹ منسٹر کہ دس از دا کرزما آف عمران خان, ویئر یو سینگ کہ مڈل ایسٹ کے ساتھ اتنے بہترین تعلقات استوار ہو رہے ہیں. کس طرح فار دا فرسٹ ٹائم ایم بی ایس کراؤن پرنس محمد بن سلمان از کمنگ ٹو پاکستان. تو آپ اس کو خوش آمدید کہیں گے اور اس کو ریکگنائز کریں گے فار ہاؤ دے لیبلنگ اٹ؟ مہر بہت شکریہ, بہت میں بالکل ریکگنائز کروں گا. اور فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو پاکستان کے لیے ڈیسٹنڈ ہے اور پاکستان میں انشاءاللہ اور بہت زیادہ آئے گی. لیکن زرتاج صاحبہ نے جو کہا کہ اب کیوں, تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ اب اس لیے کہ اب اس ملک میں ہم نے دہشت گردی ختم کر دی. اب اس ملک میں آپ کے پاس وافر بجلی ہے جس سے آپ کی انڈسٹری اور آپ کی ریفائنریز چل سکیں گی. آج اس ملک کے اندر انف وہ جو ایک ماحول ایسا ہے کہ آپ کی انڈسٹری چل سکے گی اور آپ کے ملک انویسٹمنٹ کے قابل بن گیا. دیز ور دا چیلنجز جو کہ ہماری حکومت کے چیلنجز تھے جن کو ہم نے نبھایا. جہاں تک انہوں نے کہا کہ یہ پرسنالٹی کلٹ جو ان کی پارٹی میں آ گیا ہے, وہ ایک عمران خان کو جو الیکٹ ہو کے آئے ہیں ان کو ایک ڈکٹیٹر بنانے کی طرف جا رہے ہیں. اور اب زرتاج گل صاحبہ اور ان کی جو ٹیم ہے وہ الٹے قدموں واپس آتی ہے, ان کی طرف بیک بھی نہیں کرتی. تو یہ کسی کو, اور حالات یہ ہیں کہ ہی ڈز ناٹ ٹرسٹ ہز فارن منسٹر, فائنانس منسٹر. وہ خود جا کے آئی ایم ایف کی پریزیڈنٹ کے ساتھ میٹنگ کرتے ہیں. ہی ڈز ناٹ ٹرسٹ اینی آف ہز, ہی از این انٹیریئر منسٹر ہمسیلف. اور جو آج کل لا اینڈ آرڈر کی حالات ہو رہے ہیں وہ آپ کے بالکل سامنے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی بات نہیں ہے کہ پرسنالٹی کلٹ ہے, ان کی وجہ سے پاکستان رک گیا. ہم نے, اگر یہ بار بار کہتے ہیں جی ان کے تعلقات خراب ہیں, ہم نے پارلیمنٹ کو آنر کیا. اگر آپ کسی کاسٹ کے اوپر جا رہے ہیں, جو آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ what are the strings attached, ہم یمن میں اگر فورس بھیج دیتے تو کیا ہماری ان کے ساتھ کوئی تھوڑی بہت بھی مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی؟ بٹ وی وینٹ. رانا صاحب مجھے بتائیے گا, یمن کے اندر ایک جوائنٹ ریزولوشن متفقہ قرارداد آئی, اس کے باوجود جنرل راحیل شریف صاحب کو باہر بھیجا گیا, اور بعد میں عدالت عظمیٰ نے یہ کہا کہ کہاں ہے وہ این او سی, کس اپروول سے بھیجا گیا ہے, اینڈ یور گورنمنٹ ڈیڈ ناٹ ہیو اٹ. سیکنڈلی پورٹ فولیوز تو وزیر خزانہ سمیت کافی نواز شریف صاحب نے بھی رکھے, اینڈ دیٹ امپیکٹڈ فارن افیئرز اکارڈنگ ٹو اے لاٹ آف اینالسٹ. میرا سوال آپ سے یہ ہے سر, آج کے انفراسٹرکچر کے علاوہ جو اسپیشل اکنامک زونز بنانی تھی جن کے اوپر کام کرنا تھا, جس کی وجہ سے آج بھی چائنیز ایمبیسڈر کہتے ہیں کہ ہم انویسٹمنٹ پوری دنیا میں لا رہے ہیں امریکہ سے اٹھا کے, پاکستان میں اس لیے نہیں لا سکتے. دس از ورک وچ از ورک ان پروگریس, نہیں ہوا. مگر دیکھیں مہر, اگر آپ سی پیک کا اسکیڈول نکال کے دیکھیں تو جو آپ کی اسپیشل اکنامک زونز ہیں وہ فیز 3 کا پروجیکٹ ہے, 2019-2022. وہ تھرڈ فیز کے اندر آنی تھی اور اپنے اسکیڈول پہ وہ آ جائیں گی. لیکن جب آپ نے یہ کہا کہ راحیل شریف کو بھیجا نہیں گیا تھا, آپ کو تو پتہ ہے وہ کہ این او سی کے بغیر گئے تھے, لیکن جو بھی ہوا اس کے اوپر تبصرہ کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. لیکن آج اگر یہ پیور اکنامک ڈیلز ہیں تو پھر ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں ریپیٹریشن آف پروفٹس کے بارے میں کیا کر رہے ہیں, کیونکہ آلریڈی جو آپ نے سیلولر ٹیلی فون کمپنیز کے ساتھ کانٹریکٹس کیے, آج آپ ان کی ریپیٹریشن آف پروفٹس کے اوپر آپ ہرٹ ہوتے ہیں, آپ کے پاس وہ کیپیسٹی موجود نہیں ہے. ایف ڈی آئی از ویلکم, ایف ڈی آئی از فیوچر آف پاکستان, بٹ ایٹ واٹ ٹرمز. یہ جو سنگل ہینڈڈلی کر رہے ہیں اور پارلیمنٹ کو آن بورڈ نہیں لے رہے, یہ ایک تشویش پیدا کر رہی ہے. اور یہ ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں اس کے اوپر ایک بیک لیش آ سکتا ہے.
بیکاز اگر پوری جس بیکلیش کا ذکر کر رہے ہیں رانا افضل صاحب، ہم لوگوں نے تاریخ میں ہمیشہ دیکھا ہے ڈالرز اپون ڈالرز ہیو بین پمپڈ انٹو دس کنٹری. ایک پروگزی وارز ادھر ہوئی ہیں، مدرساز کو پیسے دیے گئے ہیں، ایک سرٹن برانڈ آف اسلام کو پروموٹ کیا گیا ہے سعودی عربیہ کی طرف سے بھی، ایران کی طرف سے بھی. آئی مین واٹ there are a lot of analysts even بین الاقوامی دنیا میں یہ تبصرے بھی کیے جا رہے ہیں کہ کیا اتنا اوور ویلمنگ جب ایک پریزنس ہوئے گی سعودی عرب کی انویسٹمنٹس میں، کیا ڈز دس آلسو مین کہ ایز اے ولنریبل پلیس ہم تو ویسے ہی ولنریبل ہیں نا، کہ کیا وہ سارے کام ریپیٹ نہیں ہوں گے؟ دیکھیے مہر، جہاں تک پراکسی وار کی بات ہے اور پاکستان کی ولنریبلٹی کی بات ہے، میرے خیال میں پرائم منسٹر کے وہ الفاظ بڑے اسٹریٹ فارورڈ ساری دنیا کو یاد کرنے چاہیے کہ جب پرائم منسٹر نے کہا کہ اب پاکستان کسی کی پراکسی وار نہیں لڑے گا. اور جہاں تک یمن کی اور اس کی بات ہے، میرے خیال میں جب پرائم منسٹر عمران خان اس وقت چیئرمین تھے، MNA تھے، جب وہ جایا بھی نہیں کرتے تھے پارلیمنٹ، وہ صرف یمن کے ریزولوشن کے لیے وہاں پہ گئے تھے کہ ہم کسی کی وار کو یا کسی کی پراکسی وار کو یا ہم یمن کے خلاف اپنے مسلمان فوجوں کو نہیں داخل کریں گے. تو اسی خاطر سے وہاں پہ عمران خان گئے تھے. تو ہم کسی کی پراکسی وار کسی لیے بھی نہیں لڑیں گے. مگر آپ دیکھ رہی ہیں نا، آپ ابھی بھی سائیڈز لے رہے ہیں. ایران کے تحفظات ہیں، آپ اربوں روپے کی گیس پائپ لائن کا پروجیکٹ ان کے ساتھ کر رہے ہیں. ایران از سیئنگ وی آر ناٹ ہیپی گوادر کے حوالے سے ٹرانسپیرنسی نہیں ہے. وائی سعودی عرب کمنگ، واٹس گوئنگ آن؟ جہاں تک ایران کی بھی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے کے جائیں گے ایران، اس حد تک کہہ رہا ہے. جہاں تک ایران کی بات ہے، سعودی عرب کی بات ہے، ہماری بات ہے، جو ہماری پوزیشن ہے چائنا کے ساتھ، ان کے ساتھ، دیکھیے پاکستان پہلی دفعہ اپنی پوزیشن بھی کلیئر کر رہا ہے، انویسٹمنٹ بھی لے کر آ رہا ہے. میرے تو خالی اس بات کا کریڈٹ دینا چاہیے کہ ہم نے فرسٹ ٹائم جو لوگ جو سیلف ایگزائلڈ ہوئے تھے، جنہوں نے اپنی پرسنل جا کے سعودی عرب کے شہزادوں سے جا کے کہا تھا کہ ہمیں اپنے فیکٹریاں لگانے دیں، فور دا فرسٹ ٹائم وہ پاکستان کے اسٹیٹ کے اندر فیکٹریاں لگانے جا رہے ہیں. یہ امید ہے کہ آپ اس کے اوپر ٹرانسپیرنسی دکھائیں گے. مہر ایک اور بات، آدھے سے زیادہ ساؤتھ پنجاب کے لوگ سعودی عرب میں رہتے ہیں. کبھی بھی ان کی گورنمنٹ نے سعودی شہزادوں سے بات کی تھی کہ اقامے کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ یہ 25 سے 27 ریال پہ لوگ کہاں جاتے ہیں؟ ایک لاش جب کسی پاکستانی کی وہاں پہ جب ایک بندہ فوت ہوتا ہے وہ پاکستان لانے میں کتنی مشکل ہوتی ہے. آج یہ 10 تو ہم صرف ایڈوکیٹ ایمبیسی کے ساتھ ہم اپنے اوورسیز پاکستانی کو سعودی عرب اور عرب کنٹریز میں دے رہے ہیں. ہم ہر چیز کے اوپر بات کر رہے ہیں. یہ ہوگا نا ایک وقفہ لے لیں. رانا افضل صاحب بہت بہت آپ کا شکریہ. ایک وقفہ لے لیں کہ بہتر یہ ہوگا پھر آپ اپوزیشن کو آن بورڈ رکھیں نا اپنے ساتھ. آپ ان باتوں میں آن بورڈ رکھتے نہیں. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو آپ سر پہ سوار کر لیا. ایک وقفے کے بعد اسٹے ود اس آن نیوز آئے. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئے. رانا ثناء اللہ صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. بہت بہت شکریہ. سر یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا ایشو کیا ہے؟ آپ لوگوں نے پارلیمنٹ نہیں چلنے دینی. آج خواجہ عاصم نے تو کہا سسٹم ٹھپ ہو جائے گا، ہلا کے دکھاؤ. خورشید شاہ صاحب بھی آج اٹھ کے کھڑے ہو گئے، شاہ سے زیادہ وفادار. دیکھیں، اگر اپوزیشن اور حکومت کے درمیان جو ہے وہ آپس میں محاذرہ ہی رہے گی، مس انڈرسٹینڈنگ رہے گی، تو پھر یقیناً جو ہے وہ پارلیمنٹ کے نہ چلنے والی بات ہی ہے. اب اس میں معاملہ یہ ہے کہ حکومت نے ایک فیصلہ کیا. وہ اس فیصلے میں حکومت میں 2 آراء تھیں. ان میں سے ایک آراء غالب آئی اور اس رائے کے مطابق میاں شہباز شریف صاحب کو PAC کا چیئرمین بنا دیا گیا. جب میاں شہباز شریف کو PAC کا چیئرمین بنایا گیا تو اس وقت وہ نیب کی کسٹڈی میں تھے. اس وقت ان کے خلاف مقدمہ تھا. اب بعد میں وہ کہتے ہیں آپ مس یوز کر رہے ہیں. دوسری رائے جو ہے وہ غالب آئی اور اب یہ کہا گیا کہ اس کو ہٹایا جائے گا. جہاں تک مس یوز کا تعلق ہے، ان کا یہ ہے کہ مس یوز کیا جا رہا ہے. ہمارا یہ موقف ہے کہ مس یوز نہیں کیا جا رہا ہے. اس کو بیٹھ کے ریزالو کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر وہ ووٹ آؤٹ کریں گے تو پھر دیکھیں یہ تو ایک پارلیمانی روایت ہے نا، یہ اکثریت کا مسئلہ تو نہیں ہے. 40 اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں. 40 میں مگر یہ بھی تو پارلیمانی ان کا حق ہے ووٹ آؤٹ کرنا نا. دیٹ از اے پروسیجر. نہیں، حق نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے، سن لیں نا. ہاں سن لیں. 40 اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں، اپوزیشن کو 18 دی جا رہی ہیں، تو پھر سب میں ووٹ آؤٹ کر دیں. یعنی 40 اسٹینڈنگ کمیٹیز میں سے 20 گورنمنٹ کے پاس ہے، 18 اپوزیشن کے پاس ہے. ان 18 میں گورنمنٹ کے ووٹ زیادہ ہیں. ان 18 میں گورنمنٹ ووٹ آؤٹ کر سکتی ہے. لیکن یہ جمہوری اور پارلیمانی روایت ہے کہ ممبرز کی اسٹرینتھ کی ریشو کے مطابق جو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں وہ اپوزیشن کو بھی دی جاتی ہیں اور گورنمنٹ کو بھی دی جاتی ہیں. جو اپوزیشن کو دی جاتی ہیں ان کے چیئرمین وہ ہوتے ہیں. PAC کا چیئرمین جو ہے لیڈر آف دی اپوزیشن ہوتا ہے اور باقیوں کے جو ہے وہ گورنمنٹ ہوتی ہے. ان سے زرتاج بی بی، کیا آپ نے ہاؤس نہیں چلانا؟ کیا آپ کے پاس کوئی لیجسلیشن نہیں ہے؟ یو کانٹ تھنک آؤٹ آف دا باکس؟ نہیں لانا ان کو آن بورڈ؟ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ سمبولک کمیٹی ہے،
सिंबॉलिक चेयरमैन है, डिसीजंस इधर मेजॉरिटी करती है, मगर नहीं। महर, सबसे पहली बात ये है कि हमारी पार्टी में बिल्कुल एक ही राय थी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी का शहबाज शरीफ साहब को नहीं बनाना। तो क्यों लिया यू टर्न? अच्छा नहीं, इट वाज नॉट अ यू टर्न। मैं वहीं पर बैठी हुई थी, मुझे शाह महमूद कुरैशी साहब के अल्फाज याद है कि हम लोगों ने कहा था कि हम ये बॉल जो है ये उनकी कोर्ट में दे रहे हैं अपोजिशन में, अपोजिशन जिसको चाहे मर्जी बना दें। अब अपोजिशन ने या मॉरल अथॉरिटी शहबाज शरीफ साहब के ऊपर आ गई और शहबाज शरीफ साहब ने अपने आप को बना लिया। जहाँ तक ये कह रहे हैं कि हम लोग उसको नहीं इस्तेमाल करें, मैं समझते और हम ये समझते हैं कि ये नैब को और इन इदारों को एज ए ढाल इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी करप्शन छुपाने के लिए, उनको ब्लैकमेल करने के लिए और उन्हीं की बैशिंग करने के लिए, जिसकी वजह से फॉर एग्जाम्पल हाई कोर्ट के ऑर्डर थे कि शहबाज शरीफ साहब किधर है, उन्होंने अपनी पेशी को पर आना था, वहां वो बैठ के चेयर कर रहे हैं। तो वहां पे प्रोडक्शन ऑर्डर अगर, और दूसरा कौम को मुझे ये बात समझ नहीं आती, मैं खुद अपनी आंखों से हर रोज उनको देखती हूँ, किस नैब की कोर्ट ने उनको पकड़ा हुआ, कहाँ पे वो हैं, मतलब इम्प्रिजन है वो, तो सारा टाइम एक प्रोटोकॉल के साथ फिरते रहते हैं, बैठे रहते हैं, 14 गाड़ियां साथ हैं, मगर मुझे तो नहीं समझ आ रही है, ये मिसयूज कर। नहीं तो फिर बात ये है, नहीं फिर बात ये है कि ये नहीं, फिर ऐसा करें ना, फिर ऐसा करें, क्यों नहीं गए, फिर ऐसा करें कि ये कानून बदलें और ये कह दें कि जिसके खिलाफ नैब का मुकदमा होगा, जो नैब की कस्टडी में होगा, जिसकी तारीखें पड़ रही होंगी, वो ना बतौर मेंबर असेंबली में मुंतखब हो सकता है ना। नहीं तो फिर बात ये है ना, तो फिर बात ये बात ये है कि फिर ये है, ये कानून बदल लें, बदल के जो है वो उनको जो प्रोटोकॉल है वो है लीडर ऑफ द अपोजिशन है, लीडर ऑफ द अपोजिशन इन्होंने तो नहीं बनाया, उन्हें लीडर ऑफ द अपोजिशन के मेंबर्स ने बनाया और उनकी तादाद 156 और अपोजिशन खुश है, 156 है, हटा के देखिए मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है जब हम कहते थे कि नूरा कुश्ती चल रही है, दोनों पार्टियां एक जैसी हैं। इस नूरा कुश्ती में आपका काम नहीं कोई होगा, बीबी एक्सपोज करना, हमने 0/0 कारकर्दगी होगी एंड ऑफ 5 इयर्स। इनको अब खुद अवाम अब देख रही है कि अगर खुर्शीद शाह साहब या पीपल्स पार्टी आज तर्जमानी कर रही है शहबाज शरीफ साहब की और उनको पता है कि अगली बारी हमारी हमने भी पकड़े जाना है, सो नेशन इज वाचिंग कि ये एक जैसे लोग हैं, पकड़े जाना है, सिर्फ इन्होंने रह जाना है। नहीं पकड़ा गया ना, हालांकि इन्होंने भी सबने पकड़े जाना है। उन्होंने तो इस्तीफा दे मुझे बात बताएं सर, समेत इमरान खान के इन्होंने पकड़े जाना है। राना साहब सीरियस क्वेश्चन, शहबाज शरीफ साहब किसी और को चेयरमैन ही दे सकते थे फॉर दैट डे जब पेशी थी, लीडर ऑफ द, सुन ले रवायत ये है कि जो भी लीडर ऑफ द अपोजिशन होगा, जो लीडर ऑफ द अपोजिशन क्वालिफाई करेगा, वो चाहे ए हो, बी हो, सी हो। मेरा सवाल समझे, मैं कह रही हूँ उस सेशन के लिए यू कैन हैव, आप नामजद कर सकते हैं किसी और को कि इस सेशन को हेड करें, मैंने कहीं और जाना है, ये होता है, ये भी रवायत रही है। अगर वहां पे कोई ऐसा इशू हो, पेशी पे जो नहीं गए, मुझे लगता है उधर आग लगी है। बिल्कुल बिल्कुल, तो क्यों नहीं गए सर? ये तो मिसयूज है ना। इसका मतलब है कि वो ऐसे ढाल इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो वहां पे अदालत में जो है वो इसलिए नहीं गए कि वो कोई अपना यहाँ पे थे इसमें जो है वो कमेटी मीटिंग में, अदालत में जो उन्हें जो है वो प्रॉब्लम था, रीढ़ की हड्डी का, हाँ, उन्हें सफर जज ने इतनी भरमी का इज़हार किया, उन्होंने कहा कि अगर कुर्सी पे बैठ के इतनी बड़ी मीटिंग होल्ड कर सकते हो, खुद बुला के मीटिंग, लेकिन जब उन्हें एयर एम्बुलेंस का काम है। बात ये है ना कि जज साहबान को भी इशू होता है ना, उन्होंने कहा कि जी मैंने पिछली तारीख पे कहा था वो नहीं आए, इस तारीख पे नहीं आए, लेकिन उन्होंने कोई एडवर्स ऑर्डर पास नहीं किया, उन्होंने कहा जी ठीक है नेक्स्ट वीक, उन्होंने फर्द जुर्म आयद कर देंगे। अब एक सब अब आशियाना केस में एक और भी अब उन्हें रेफरेंस फाइल कर दिया, 16 तारीख को आ जाएंगे, और वो आशियाना हाउस जो केस है वो बिल्कुल जो उसमें जो डॉक्यूमेंट सब आप सामने आए हैं फौरन केस है। अच्छा, और मुझे एक बात बताइएगा कि आप लोग एनआरओ करते हैं, बड़ा ऑनेस्ट सवाल है, FIA वजीर आजम के मातहत है, असगर खान केस पे अदालत, क्योंकि अभी आप अदालत को ही कोर्ट कर रही थी ना, अदालत उज़्मा पूछ रही है कि FIA में नहीं इंटरेस्ट, FIA कहती है रिटर्न ऑर्डर बंद कर दें इस केस को, ये किसी मसलहत के तहत है क्या? ये एनआरओ नहीं है? व्हाट इज द प्राइम मिनिस्टर डूइंग? जहां तक मुझे याद पड़ता है सबसे ज्यादा इंटरेस्ट हमें जनरल अजहर खान के केस में है, है आज कैसे अदालत बिल्कुल है कर रहे हैं। ये उस वक्त के लिहाज से 184 करोड़ का मामला है और पता नहीं उसकी क्या हैसियत थी और किस किस को दी गए थे। हम तो खुद ये चाहते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि अब ये हमारी झोली में डालना चाहिए, हम तो खुद चाहते हैं कि इसका रिजल्ट लिखने किसने कितने पैसे लिए हैं, ये मेरा ख्याल में ये कोई सवाल नहीं है। कंटेस्ट तो आपने करना है, हुकूमत ने करना है, अटॉर्नी जनरल ने पेश होना है, FIA ने मुतहर्रिक होना है जो मातहत है वजीर आज़म के, इंटीरियर मिनिस्टर। वही तो हम कह रहे हैं ना कि ऑडिटर जनरल ने ये सारी जितनी ऑडिट करनी है, उन्होंने जितने भी सालों के
آئی اے نے جو رپورٹ پیش کی ہے تو اس میں ایف آئی اے نے باقاعدہ لکھ کے دیا ہے، کلوز کر دیا جائے۔ بہر ایک سیکنڈ، جب آڈیٹر جنرل رپورٹ دے گا تو وہی آڈیٹر جنرل کی رپورٹ پیک میں جائے گی، تو میرا ان سے یہ سوال ہے کہ یہ جب یہ آڈیٹر جنرل کی جو جتنی بھی ڈسکرپٹنسیز آئیں گی تو شہباز شریف صاحب اپنے بھائی کو بلائیں گے ان مقدموں کے اندر اور ان آڈٹ کے اندر اور ان منصوبوں کے اندر جس میں کرپشن ہوئی ہے، بلائیں گے اپنے بھائی کو؟ تو اس میٹنگ کو اور چیئر کر لے گا؟ یہ بات تو جس دن، یعنی اب دیکھیں اس سے پہلے لیڈر آف دی اپوزیشن خورشید شاہ صاحب ممبر تھے، اور خورشید شاہ صاحب جب بھی کوئی پیپلز پارٹی کا پیرا آتا تھا اس میٹنگ کو کوئی اور ممبر جو ہے وہ پریزائڈ کرتا تھا، یہی اصول جو ہے وہ آگے چلے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو علیم خان صاحب نے ایک پریسیڈنٹ مورل اتھارٹی کا قائم کیا ہے، جو انہوں نے ریزائن کیا ہے، اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، زیادتی کی ہے انہوں نے اپوزیشن کو ٹارگٹ کرنے کے لیے اس کی قربانی دی ہے، بیلنسنگ ایکٹ ہے، کمال ہو گیا۔ اور آپ مجھے کو بتا دوں یہ ان کو ہضم نہیں ہوگی، یہ ان کو ہضم نہیں ہوگی، ایک مہینے میں ان کی پنجاب گورنمنٹ جو ہے نا وہ فارغ ہونے جا رہی ہے، یہ میری بات نوٹ کر لیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، رانا ثناءاللہ صاحب بالکل میں کہہ رہا ہوں کہ علیم خان صاحب جاتی ہوئے قوم، بالکل میں کہہ رہا ہوں، بالکل میں کہہ رہا ہوں، اس بندے کو قربانی کا بکرا بنایا انہوں نے، اس کا قربانی کا پہلے بنانے لگے تھے، پہلے پرویز لائی کو پکڑانے لگے تھے، اس نے آگے سے جب ڈنڈا اٹھایا تو انہوں نے کہا چلو ادھر کو کر دو۔ نہیں یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں، یہ باتیں لاہور میں یہی ہو رہی ہیں ایگزیکٹلی، کہ کام اسی طرح ہوا ہے، اور ان کے 25 سے 30 لوگ دیکھیں، علیم خان کا بڑا اثر ہے، علیم خان کا بڑا اثر ہے، 25 سے 30 لوگ جو ہیں، یہ 15 کو اگر انہوں نے کلیئر نہ کروایا، اگر کلیئر کروایا تو نیب فارغ، اگر کلیئر نہ کروایا تو یہ فارغ 15 فیبروری۔ کون فارغ؟ اگر یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ پنجاب سے، اگر علیم خان باہر نہ نکلا، بالکل یہ آپ اپنی خبر ہے، خواہش ہے؟ نہیں خواہش نہیں ہے، اب انہوں نے کہا پتہ کیا ہے، اب انہوں نے کہا وہ نہیں جی نہیں، ہم تو اس کو کلیئر کرانے لگے ہیں، اس کو کلین چٹ لے کے دینی ہے، اس کو وزیر اعلیٰ بنانا ہے۔ اچھا تو بزدار صاحب سے ہاتھ اٹھا چکے ہیں؟ بزدار تو غریب فارغ ہے، بزدار کیا ہے، بزدار انتہائی شریف النفس انسان ہے، ان کو تکلیف ہو رہی ہے، تو اسے کہیں کسی بزدار صاحب سے جی وہ کام مسجد میں اسے امام مسجد بنا دیں، وہاں نمازیں پڑھایا کریں۔ آپٹکس کی طرح آپ کی طرح وہ کہہ رہے شرافت is not a credential, you need to be a doer, administrator۔ شہباز شریف کے آپ نے بڑے بوٹس فل کرنے ہیں۔ کوالٹی ان کی یہ ہے کہ شہباز شریف کا خود کہے کہ میں 4 ارب روپے دے کے بھی پنجاب کو ایک صاف پینے کے پانی کا ایک قطرہ نہیں دے سکتا، ان کی اپنی کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے، تو وہ بزدار صاف پینے کے پانی کا جو کیس ہے اس کے متعلق ہائی کورٹ کی دیکھیں اس کی کیا آبزرویشن ہے، انہوں نے کہا ہے کہ بیلا فائڈ انٹینشن جو ہے یہ کیس رانا جو ہے صاحب ایک بنایا میکرو اسکیل کے اوپر اگر آپ چیزیں ابھی دیکھیں تو یہ اتنا بڑا بیان ہے، I mean it is big news۔ سعد الحریری کا کہنا کہ بھئی 3 اہم کابینہ کے وزراء کہہ رہے کہ ہاتھ اٹھا دیا، یہ جھوٹوں کا ٹولہ ہے، یہ کبھی ٹرمپ کے خلاف کے متعلق کوئی بات کرتی ہے، اس نے ہمیں یہ کہہ دیا اس کی تردید آ جاتی ہے، کبھی مودی کا کہتے ہیں اس کی تردید آ جاتی ہے۔ مگر آپ کی صفوں سے تردید یا تصدیق یا کوئی خاموشی ہے؟ بالکل آپ بھی نہیں کہہ رہے، وہ کہہ رہے میں نے غلطی کی شریف خاندان کو یہ کہہ رہے ہیں نا، ڈیل کروا کے، یہ کہہ رہے ہیں نا، ہر وعدے کی خلاف ورزی، یہ کہہ رہے ہیں نا، ان کے کہنے کی کیا بات ہے؟ یہ تو روز صبح اٹھ کے جھوٹنا شروع کرتے ہیں اور رات 11 بجے تک جھوٹ بولتے ہیں، 12 بجے تک سچ ہو جاتا ہے، 11 بجے تک جھوٹ بولتے ہیں، اس کے بعد سو جاتے ہیں، صبح اٹھ کے پھر جھوٹ بولنا شروع کرتے ہیں۔ رانا صاحب اپنے جھوٹ بولنے کے کر رہے ہیں، ہمارے اوپر ڈال رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں، نہ ہم آپ سے سیکھیں گے، نہ ہم آپ کو اس طرح کریں گے۔ آڈٹ ضرور ہوگا، آڈٹ ضرور ہوگا، اور آڈٹ ہونا چاہیے۔ کرپشن جس نے اس ملک میں کی ہے اس کا احتساب ہونا چاہیے، یہ اینڈ وہ ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ شہباز شریف صاحب کو جتنے کرپٹ لوگ تھے جن کی کرپشن کی غضب کہانیوں نے پیپلز پارٹی کا بیڑا غرق کیا، وہ سارے ان کے ساتھ، آج پیپلز پارٹی آپ کو ڈیفینڈ سارے ان کے ساتھ بیٹھے، وہ سارا گند آپ کے پاس آ گیا۔ یہ پیپلز پارٹی آپ پیپلز پارٹی جو باقی رہ گئی ہے، پیپلز پارٹی جو کیا کہتی تھی آپ کے بارے میں، آپ دیکھنا چاہیں گے ذرا؟ کیا ملاحظہ کیجئے جی، دکھائیے ذرا کہ کل کی محبتیں آج سمجھ نہیں آ رہی سر، وہ تو آپ سے بھی زیادہ کھڑے ہو کر اٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ یار ہلا کے دکھا دو، یعنی کہ سسٹم داؤ پہ لگا سکتی ہے اپوزیشن، سسٹم داؤ پہ لگا دیں گے۔ سن لیں آپ کیا سن لیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ میاں شہباز شریف کی سپورٹ کر رہے ہیں یا پی ایم ایل این کی سپورٹ کر رہے ہیں؟ نو، اصول ہائر اصول، ہائر پرنسپلز، وہ لیڈر آف دی اپوزیشن کی بات کر رہے ہیں، نو ناٹ ایٹ آل، وہ انہوں نے اپنی کرپشن چھپا دی ہے، وہ لیڈر آف دی اپوزیشن کی بات کر رہے ہیں، اور لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، خورشید صاحب بھی ہو سکتا ہے، اپنا شاہ محمود قریشی بھی ہو سکتا ہے، اور حکومت آپ کی پکڑے ڈالیں جیلوں میں، پھر آپ لوگ وہی والی باتیں دہرا رہے ہیں کہ ہم نہ کسی کو پریشرائز کرتے ہیں، نہ ہم کسی چیز میں انٹرفیرنس کرتے ہیں، جو رول آف لا ہے وہ سب کے لیے چلے گا۔ اگر ہم نے انٹرفیئر کرنا ہوتا تو آج 500 بندے جیل میں ڈال دیں گے، وزیر اعظم اس خواہش کا اظہار کرے نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر لائیو، تو یہ پریشر نہیں ہے۔ وزیر اعظم جب کہتے ہیں میں ہوتا تو 500 بندے ابھی جیل میں ڈال دیتا ہے۔ نہیں، وہ 50 کی بات کی تھی، نیب چیئرمین سے ملاقات انہوں نے، تو 50 کے مقابلے میں اب اپنے بھی 5-10 دے رہے ہیں وہ۔
अच्छा, यानी बैलेंसिंग एक्ट हर 10,000 बंदे भी पकड़े जाएं जिन्होंने करप्शन किए, ये कोई बात नहीं है, 500 या 10,000 है, जिसने करप्शन की उनकी बारी तो आनी है। एक दूसरे के पीछे छुप जाएं या एक दूसरे के कंधे के ऊपर छुप जाएं, इन्हें बारी तो आनी है। रियलिस्टिकली आप काबीना की वजीर हैं, आप मंजे हुए सियासतदान हैं, अपनी पार्टी को लीड कर रहे हैं जब क़यादत क्राइसिस में है, कितनी देर ये तमाशा चलेगा? एवरीडे पब्लिक, कभी शेख रशीद साहब खड़े होते हैं, रोज हेडलाइन बनती है। इन्होंने 6 माह चला लिया है, मेरा ख्याल है कि ज्यादा से ज्यादा जो है ना वो 4-5 माह चलेगा, और 1 साल बाद जो है वो मिड टर्म इलेक्शन भी बता दिए ना, वरना क्या करेंगे आप? स्टैंडिंग कमिटीज में नहीं जाएंगे? नहीं, ये तमाशा 1 साल से ज्यादा चलना ही नहीं है। मगर बीबी यू सफर, दिस सर्व्स देम वेल। आपका एक बड़ा बिल बता दें आपने 6 महीने में पास किया हो। आज वजीर आजम कह रहे थे आज 6 months वे टच 6 months नाउ एंड व्हाट? कोई काम नहीं कर सकेंगे, ये कोई काम नहीं कर सकेंगे, ये भी मैं आपको कह दूं। लोग इनसे नहीं पूछेंगे, अब वो कहेंगे आपको वोट दिया था, काम क्या किया है? इतना बड़ा फलंदा आता है, पूरा पार्लियामेंट्री अफेयर्स की सारी बातें आती है, ये रेजोल्यूशन होनी, इसके ऊपर बात होनी है। अगर उन्होंने हर वक्त अपने मफाद की खातिर कैट वॉक या वॉकआउट करना है तो इसमें हम जबरदस्ती तो नहीं रोक सकते ना। कौन दे सकते कि ये तजर्बाकार लोग हैं जिन्होंने दोनों के मफाद में हाउस ना चले राना साहब? हमने तो कोई वो देखिए जी, हाउस को चलाना जो है वो हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेजिस्लेशन हुकूमत की जिम्मेदारी है। अगर इन्होंने यही तमाशा जो 6 माह हुआ है, इन्होंने और 4 माह करना है और उसके बाद फारग होना, तो ये हूँ फारग। शेख रशीद साहब के ऊपर भी अब इशू बन गया है, आपकी अपनी सफों में दरारें आ रही हैं कि उनको कोई जरूरत नहीं है। हमारी सफों में कोई दरार नहीं है, हर शख्स को। आपने आज सुना नहीं है बयान? भाई देखिए महर, जिसको पार्लियामेंट, राजा रियाज आपकी पार्टी में है ना या निकाल दिए गए? अभी पार्टी में ही है महर। मेरी बात सुने, मेरे आज क्लाइमेट चेंज की जो वो है कमेटी वो भी बनी है, जिसको जो शौकत है वो उस कमेटी में जाना चाहता है। अगर उसको शेख रशीद साहब जो है वो पैक में आना चाहते हैं तो उनको कौन रोक सकता है? जब कोई शख्स जेल में हो और मर रहा हो तो मेरिट खत्म हो जाते। मर रहा हो, ये बड़ी सख्त बात आज ख्वाजा हारिस ने की। इतनी हालात खराब है अंदर, देखिए इसमें, और आप चाहते हैं बैरून मुल्क इलाज हो। देखिए बात ये है कि जहाँ तक मियां नवाज शरीफ साहब के हार्ट का मामला है, तो ये तो हर किसी को पता है कि ये तो कोई छुपी हुई बात नहीं है कि उनकी 1 मरतबा नहीं, उनकी 2 मरतबा हार्ट सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी, और बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हुई है। अब अगर वहाँ पे जिस तरह से एक इतने हाई पावर बोर्ड ने ये कहा है कि उनके दिल का साइज़ जो है वो लार्ज है और उनका जो लोअर पोर्शन है दिल का, वहाँ पे ब्लड की सप्लाई जो है वो उसमें खलल है, तो ऐसी सूरत में जो है वो आप ये कह सकते हैं कि किसी वक्त भी कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है जिससे जो है वो आदमी को प्रॉब्लम हो सकता है। अल्लाह खैर करे, अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए मियां साहब को। बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब। दैट्स इट फॉर टुनाइट, आई विल सी यू ऑल टुमारो। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।